हरे कृष्ण दर्शक बंधु मो ब्लॉग वीडियो आस ना ना किसी प्रोब्लेम जो बंद कर देती आउ मो हस्बैंड टोटाल नहीं करचंती जे वीडियो करनी बोली कारण मो ब्लॉग वीडियो करथिली ना तो ब्लॉग वीडियो रे मते माने जीवा को पड़े सेटिकी तो आमे जीवा रास्ता रे किछ एक्सीडेंट हो जाची तो से डर रे मो हस्बैंड टोटाल नहीं गले कहले कि नहीं ब्लॉग जहाँ से टोटाल नहीं कर तो आपण मानकर भल पाइबा सपोर्ट मते बहुत भल लगे बहुत आपण लगे तो से मु पुणी थे सोशल मीडिया को आसवा को बाध्य हेली तो आपण मानक मो ब्लॉग चैनल को बहुत बहुत स्वागत। मु भलरे अच्छी आपण माने बहुत भलर थे भगवान श्री जगन्नाथ पाखरे मोर गोटे कामना जे आपण माने समस्ते बहुत भलर रुहंतु बहुत बहुत खुशी रे रुहंतु। तो आजर वीडियो केवल ब्लॉग पाई थिला तो बहुत दिन पर्यंत मु ब्लॉग कर नथिली तो आज बाजे कथा किछि भी कहबानी कि आज बाजे कथार कौन सी आवश्यकता ही नहीं मु कौन खाइली मु कौन पिंधिली मु कौठी की जाऊँगी एसबू कहबार किछि भी आवश्यकता नहीं कहीं एसबूर मूल्य बहुत कम। आजिकल जो ट्रेंडिंग चली जे व्लॉग रे आमे कौन खाइलु कौन लगेलु कौन पिंधिलु से सबू हे पारे का से माने से वीडियो सब अन्य मानक पई भल लागि पारे किंतु मो पई सेटा भल लागेनी। आगे मु भी साध्वी नुह कि मु एमिति नुह जे मु जने सन्यासिनी मु गोटे गृहस्थी माने गृहिणी गोटे तो मत भी घर संसार करिवार अछि पिला छुआ संभाळिवार अछि पुणी रोषेबास करिवार अछि आमिष भी निरामिष भी सब किछि मु रोषे करिवार अछि माने ता माने नुहे जे मु केवल भक्ति कथा कहूतिली भक्ति कथा कृष्ण कथा कहूतिली तो मु साधु हेथिबी जे आमे भी घर संसार करनथबो कि एमते किछि प्रश्न थाए किंतु से सब किछि भी नहीं आमे सब किछि करू। तो आज किछि रोचक कथा कहबार अछि आपण मानकु। तो भगवान श्री कृष्ण जते बेले अर्जुन को भगवत गीता कहिथिले तो से कहिथिले जे तमे जोग ध्यान करि परिबो कि अर्जुन कहले नाम करि परिबनी तो अर्जुन पुणी कहले कि निजर बंधु बांधव के देखिकी जे नहीं मु पछे के जंगल रही जंगलर माने भिक करके मु मोर समय अतिबाहित करी मो परिवार पोषण करी किंतु युद्ध करी। तो भगवान श्री कृष्ण को यह पसंद नथिला कहीं ना से कहते जे निज अर्जुन गोटे जड़े गृहस्थ थिले तो गृहस्थर धर्म होची तांकर जो परिवार अछंती से परिवार को पोषण करिवार तांको पोषण करी तांको सठिक मार्ग देवार सठिक शिक्षा देवार बहुत किछि करिवार अछि तांको तो राज्य भी उपभोग करिवार अछि खुशी रे रहिवार अछि तो अधर्म को संहार करिवार अछि। तो सेथि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध न करबा पई केबे भी प्रोत्साहित करना जेहेतु अर्जुन तांकर कृपणता जोगु माने आम जो स्नेह संपर्कर बंधन जोगु से कहते जे मो भाई बंधु कुटुंब मान को मु मारी पारिबिनी से अधर्मी होता किंतु भगवान को टोटाली पसंद नथिला से निहाती भाव में कहते जे सबु व्यवस्था मु कर सारी तेणु तुम्हें केवल निमित्त मात्र ही कर्म कर जेहेतु से अधर्म करिसेंती जेहेतु से एक नारी प्रति अधर्म करचंती अत्याचार करचंती तांकर दंड सुनिश्चित तेणु दंड तो मु निश्चय देवी एई बाटर नहले आ को बाटर भी निश्चय देवी किंतु मु तुमको बाछीचे निमित्त मात्र करिकी तेणु तो ये सबू कारणर स्रष्टा तुम निजको न भावी निमित्त मात्र भावी सबु किछि करि चल से भगवत गीता कहे जे निजर जो भगवान जो उपदेश होचंती से उपदेश अनुक्रमे आमे चलवा को पड़ो भगवान आमको प्रोटेक्शन देवे जहाँ भी व्यवस्था करेंगे कि करिसेंती सब भगवान जानी। तो यह थिला मोर विषय वस्तु।
এই ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥୀ, ଜଣେ ଗୃହିଣୀ। ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ନାହିଁ, ତିଲକ ଲଗାଉନି କି କଣ୍ଠିମାଳା ପିନ୍ଧିନି କି ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥୀ ହିସାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭଗବତ ଗୀତାର ବାଣୀ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମାନିଛି। ଆଉ ପୂଜାର ଯେଉଁ ଦେବତା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନିଛି। ଚାହେ ସେ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭରସା ଅଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତ କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ଟିକେ ସମୟର ଯେଉଁ ଗତିବିଧିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି କିଛି କିଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଜାଦାର କଥା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି କହିବାନି କି ଅନ୍ୟ କଥା କୌଣସି କଥା ହେବାନି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଥିଲେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏତେ ଗରିବ ନୁହଁ କି ଏତେ ହାଇ ଲେଭେଲର ଧନୀ ବି ନୁହନ୍ତି ଆମେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯାହା ବି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ଚାଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆମକୁ ବହୁତ ଦରକାର, ମୋତେ ବହୁତ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯାହାକି ଏକ ଗୃହିଣୀ ଘରେ ବସିକି ବି, ମାନେ ମୁଁ ତ ବ୍ଲଗ୍ କରିଥିଲି ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା, ମାନେ ମନ୍ଦିର ଯିବା କି ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିବା କି ଏସବୁ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଆଉ ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରୁନି। କାହିଁକିନା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋର ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ହେଉଛି ସେ ବି। ତାପରେ ଘରେ ବି ଯିଏ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡର, ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ହଉ କି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହଉ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥାଆନ୍ତି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଇକି, ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇକି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଘରେ ବସିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଜାଦାର କଥା ହେଇପାରିବା ଆଉ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ତ ପୁଣି ଦେଖାହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହରେ କୃଷ୍ଣ।